कलीमत की याद मेरे सीने में وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعط نفوسنا تقواها. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء فخفف في رضاك ضعفنا. ما هو لنا شو دعاء كرت يمين يرم يرم. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير بين تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك الستر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك الستر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك من جبال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تجعلنا ذنبا إلا غفرنا ولا هما إلا فرجنا ولا كربا إلا نفسنا ولا ضرا إلا كشفنا ولا مرضا إلا شفينا ولا بلاء إلا رفعنا ولا مسافرا إلا حفظته وبشرته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحسبنا وفي أنفسنا لك رب فذكرنا وفي أعين الناس فعصمنا فمن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى أسعد الأعمال فقدمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. وزدنا ولا تنقصنا. وزدنا ولا تكسبنا. وأهدنا ولا تفتنا. وعافنا ولا تؤثر علينا. واغفر لنا ولا تكفر علينا. واغفر لنا ولا تكفر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلم ما لا
علينا وارزقنا حسن النول فيما يرضيك عنا يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ربنا تقبل توبتنا يا ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأنت دعوتنا وثبت حجتنا وثبت ألسنتنا اللهم اهد قلوبنا اللهم كن سقيمة صدورنا اللهم كن سقيمة صدورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حبك ورسولك اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا في الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اغفر السيئات اللهم اغفر السيئات اللهم اغفر السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجل دعوتنا وثبت حجتنا وثبت ألسنتنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقولا طيبا وخلقا مستقيما اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا إلى عدو يتجهمنا إلى سبيل ملكته يا الله يا الله يا الله لا تجد ملكته أمورنا إن لم تكن صاحبا علينا فلا نبالي إن لم تكن صاحبا علينا فلا نبالي غير أن يا الله يا الله نعوذ بنور وجهك الكريم نعوذ بنور وجهك الكريم الذي رفعت له السماوات واشرقت له الظلمات وطلع عليها الدنيا والآخرة أن تعد علينا غضبا أو تنزل علينا سخطا ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
قدم فرما اللہ امت کا سب سے بڑا جرم کوئی دعوت اللہ کو کام نہ بنانا ہے. اس کے نتیجے میں ساری بے دینی آئی ہے, اس کے نتیجے میں کوشش کام ہوا ہے. اے اللہ فرما کر یا اللہ اس کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کو اپنا سبقیات دلا دے. اے اللہ امت کو اپنا بھٹا سبقیات دلا دے. فرما دے پورے عالم جماعت کی نقل حرکت کے ذریعے اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما, ذکر پر شکر پر اس میں عبادت پر اس میں تلاوت پر پر ہماری مدد فرما. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخر کا ذکر ہمارے اندر پیدا فرما. جو آخر کو کام رکھ کر چلتے تھے اس میں اس کے ذریعے تو ہمیں بھی آخر کو آگے رکھ کر چلنے والا بنا دے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. آخر کا ذکر ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ سب کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت میں دعوت کی نسبت اور قربانی کو زندہ فرما کر ان قربانی کو قبول فرما کر اے اللہ کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ امت کے دلوں میں بے دینی کی نفرت پیدا فرما. یا اللہ امت کے دلوں میں بے دینی کی نفرت پیدا
پیدا فرما، یا اللہ اپنے دین کی محبت میں قلعہ پیدا فرما کر یا اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سارے مزین فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سارے مزین فرما، ایک ایک فرد امت کو اپنے نبی کی سنت پر قائم فرما، اے اللہ ہمیں احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ ہمیں احیاء سنت پر قائم فرما، یا اللہ سنت والی زندگی کو پورے عالم میں زندہ فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما کر یا پورے عالم میں دینی سزائیں قائم فرما، اے اللہ اس جماعت کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اصطلاحات کا اثر اے اللہ اصطلاح کے قابل نہیں ہے، اے اللہ ہم اتحاد کے قابل نہیں ہے، جو اللہ جس پر قادر ہے بغیر اصطلاح کے نواز سے، اے اللہ جس پر قادر ہے کہ بغیر اے اللہ تو بغیر اصطلاح کے ہمارے لیے گشائش فرما دے، یا اللہ اصطلاح کے قابل نہیں ہے، ساری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اے اللہ اس اصطلاح سے نکال کر اپنے عوامل کو ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اپنے عوامل سے ثابت قدم فرما، اپنے نکال کر یا اللہ کی ذات کے تعلق ایک ایک امتی کو عطا فرما، اے اللہ جیسے ایک فرد کو اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، یا اللہ کی بات قبولیت کا آراستہ فرما، اے اللہ جما دے ہم سے مطلوب نہیں ہے، اے اللہ چلو اسے چکر ہٹا دے، اے اللہ اس کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، ہدایت کے دلوں کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہدایت کے راہوں کو کشادہ فرما، باطل راہوں کو محفوظ فرما، باطل آوازوں کو مغلوب فرما، یا اللہ باطل اسکیموں کو مغلوب فرما، یا اللہ باطل اسکیموں کو مغلوب فرما، یا اللہ سارے عالم سے بچنے والے مسلمانوں کے لیے تیرے یہاں تیرے علم میں جو خیر ہے ان تمام خیروں کو اس کے لیے مقدر فرما، حکومت سے خیر دے، حکومت سے خیر دے، بڑے اللہ حقوں کا اور عافیت کا، دوسروں کا سہولت کا، بڑے اللہ طرف کا رہ کا معاملہ فرما، اے اللہ پورے عالم میں جن حالات سے مسلمان گزر رہا ہے، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اے اللہ اس سب سے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے جرم کا اعتراف ہے اور ہمیں اپنے جرم کا اقرار ہے، یا اللہ یہ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں جن پر یہ حالات مرتب کیے گئے ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں توبہ کی حقیقت عطا فرما دے، ہمیں فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ حالات تیری طرف سے ہماری تربیت کے لیے اے اللہ لوگ کے صحیح کرنے کے ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر ان حالات کو امت کی تربیت کا، ان حالات کو امت کے لیے توبہ کا، ان حالات کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہماری عادت کرنا، یا اللہ جہاں جہاں سے لوگ اسلام میں آئے ہیں ان کے علاقوں کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، جہاں جہاں ان کی جماعت یہاں آنے میں رکھی ہیں، یا اللہ قائم فرما، اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، ہمارے اجتماع کو قبول فرما، ملک کو قبول فرما، ملک کے باشندوں کو قبول فرما، کرنے والوں کو، اجتماع میں ساتھ دینے والوں کو، اجتماع میں استقبال کرنے والوں کو، اجتماع میں آنے والوں کی ضروریات کی کرنے والوں کو، اجتماع میں کہنے سننے والوں کو، اے اللہ سب کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں اجتماع کو قبول فرما کر ساری انسانیت کی ہدایت پر آنے کا اور بڑے بڑے مسلمان کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ بنا دے، پورے ملک میں مجتمع ہونے کا اور سارے عالم سے تفرق کے ختم ہونے کا، پیدا ہونے کا ہمارے اجتماع کو ذریعہ بنا دے، یا اللہ اجتماع میں جو ذرا خیر کی وجود میں آیا ہے اس کی آبیاری فرما، اس کے نکال فرما، کو ذریعہ بنا، یا اللہ اجتماع میں آنے والوں نے اور یہاں خدمت کرنے والوں نے
की इज्जत पर, तेरी दावत की इज्जत पर जो तकाली बर्दाश्त की है, रोज काबिल बिल्कुल नहीं है, तो दावत पेश करने काबिल नहीं। ए अल्लाह, इससे मेरा दुनिया के लिए तकलीफ उठाते हैं, लेकिन ये तेरी तरफ से तेरे बदल से हुआ है, तुमने बदल से लाया है और तुमने बदल से हमें उन तकालीफ में गुजारा है जिन तकालीफ से क्या साहब गुजरे हैं। या अल्लाह, कुछ नमूने हम पर आए हैं तो हमें इस्तकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें इस्तकामत नसीब फरमा। इस रास्ते की तकालीफ पर हमें शुक्र की तौफीक नसीब फरमा। इस रास्ते की तकालीफ में शिकायत करने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इस रास्ते की कुर्बानी पर तेरी तरफ से जो वादे है उन वादे में अपने लिए पूरा फरमा। या अल्लाह, इस रास्ते की तकालीफ पर तेरी तरफ से जो गैर मदद नसरतें है वो गैर नसरतें हमें और गैर नसरतें महरूम न फरमा। या अल्लाह, गैर नसरतें नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, पूरे रस्ते को कबूल फरमा, इनकी आगे कहने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इसको कबूल फरमा, इनके आगे के अज़ाइम को इरादों को कबूल फरमा। या बस इज्तिमा को इस मुल्क के लिए और दायर आलम के लिए बाइस उसको हिदायत फरमा, बाइस राह बना फरमा। हमारी औलादों का हमें बच्चों को साल के लिए कबूल फरमा। जो हमें खैर तूने इस जमाने में किसी भी घर से चलाया है, वो तालीम का हो, तबलीग का हो, तालीम और तस्दीक का हो, तस्दीक और तरबियत का हो। या अल्लाह, तो क़यामत तक इस घर से इस खैर को जारी और तारी फरमा, हर महरूम में शामिल न फरमा। हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से तुम्हें इस काम से महरूम न फरमा। अल्लाह, हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से तुम्हें इस काम से महरूम न फरमा। कदम पर हमारी मदद फरमा, कदम कदम पर नुसरत फरमा। या अल्लाह, इन लोगों ने हमसे दुआ के लिए कहा है, ये लिखा है, जो हमसे दुआ के मुतवक्किल है, अल्लाह उसकी हाजिर को खुद जानता है। या अल्लाह, की जायज हाजिर को पूरा करना। सबसे बड़ी हाजिर वो तेरी रजा है। अल्लाह, सबसे बड़ी हाजिर वो तेरी रजा है। तू हमसे राजी हो जा और हमें अपने से राजी फरमा दे। अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा, हमें अपने से राजी फरमा दे। अल्लाह, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफा नसीब फरमा। अल्लाह, कैंसर के बीमार, अल्लाह, शुगर के बीमार, अल्लाह, बीमारियां तेरे हिस्से में हैं, बीमारियां तेरे खजाने से आती हैं, खुदा के खजाने तेरे पास हैं। करम फरमा कर फजल फरमा कर। अल्लाह, बीमारों के लिए शिफा के फैसले फरमा और पैदा होने की गैर से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह, जनाब मुकद्दमात महफूज हैं और अल्लाह, उन सबका बड़ा सबका वो जालिमों के जुल्म से मुतासिर है। करम फरमा कर फजल फरमा कर। या अल्लाह, जालिम को तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह, जालिम को तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह, जिनके लिए तेरे इल्म में हिदायत नहीं है, जिनके लिए तेरे इल्म में हिदायत नहीं है और वो इस्लाम और मुस्लिम के लिए बड़ा बने हुए हैं, करम फरमा कर फजल फरमा कर। तूने किस तरह तेरे हुकूमत में, तेरे खिलाफत में या अल्लाह रुकावटों को अपने कुदरत से हटाया है। करम फरमा कर फजल फरमा कर उम्मत मुस्लिमा से अल्लाह, इस दुश्मन को खत्म फरमा। उम्मत मुस्लिमा से जुल्म को खत्म फरमा। तो करम फरमा कर या अल्लाह, उम्मत को अल्लाह उम्मत को हर किस्म की तंगी से और अल्लाह उम्मत को हर किस्म की उलझन परेशानी से निकाल कर अपने आवाज़ में ताबीर खत्म फरमा। या अल्लाह, तुझे लिए हिदायत मुकद्दर नहीं है, ऐसी रुकावट तू इमाम वाले से हटा दे। या अल्लाह, हम इससे यही करेंगे कि सारी इंसानी के लिए हिदायत से फैसले फरमा दे। जितनी भी रुकावटें बना दे, इस तरह में रुकावटों का मालूम बनाया है। या अल्लाह, अपने सारी इंसानी के लिए सवाल करते हैं। बाहर या अल्लाह
فرما دے سارے تک نگاہ کرم فرما دے کرم فرما دے آمین دنیا کی تعلیمت کر رہے ہیں کرم فرما ہماری دعوت میں رکھی تھی کرا دی تھی تمہارا مسلمانوں کو ہمارے دعوت سے مجتمع فرما دے ہدایت کے لیے جا سکتے اور ہدایت طرف بھیجنے والے تھے نکال کر ہدایت کی جگہ پیدا فرما دے